درجته في المهديين وفي الشهداء والصالحين، وأن يخلفه في عقبه في الغابرين. وأسأل الله تعالى أن يحفظ ذريته، وأن يبارك في أولاده من البنين والبنات وأهله وقرابته، وأن يجعلهم ونحن نسير على نفس المنهج الذي سار عليه من الاعتصام بالكتاب والسنة. मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुल जलाल उनके दरजात को सालिहीन और शुहदा के दर्जे में बदल दे, और उनकी औलाद को भी उसी मनहज पे चल के किताब और सुन्नत के मनहज पे इख्तियार करने वाले, उनकी औलाद में बेटे हो या बेटियां, अल्लाह उनको भी इसी मनहज को इख्तियार करने वाले बनाए। आमीन। وأشكر أبناءه الكرام الشيخ ابتسام والشيخ هشام والشيخ معتصم وجميع ذرية الشيخ وقرابته على هذه الدعوة الكريمة، وإتاحة الفرصة العظيمة لي أن أكون في محراب الشيخ وفي منبره، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم